para sa 2018, the short, the medium term, and the long term plans ng atong administrasyon. So that would definitely be prioritized sa atong Kongreso. Ako, isip PBA Party List Congressman, I'm also thinking na sana ma-prioritize po ang traffic. So last year na-prioritize nangayos siya emergency powers for traffic. But maybe this year mas klaro na. Maski diri sa Davao, dagan na kayo nag-post sa Facebook anang mga beware of our Castillo and it is not moving, mga inana na mga post, no? Nahanatay mga live update kung unsay traffic diri sa Davao. O asa na mga swimming pool, mga lightning flash flooding nato diri sa Davao. And I hope that that kining traffic problems will be talked about also. Apil ang license plate, yung atong mga plate number, atong driver's licenses po, nganong wala pa ang atong mga driver's licenses, mga papel-papel na. Yung panahon pa sa martial law, we need legitimate identification cards. So those are the things that I am looking forward to pagsugod sa atong Kongreso o mga priority bills and investigations. Congressman Coco, gi-anunsyo sa Malacanang nga moabot og 3.8 trillion pesos, no, ang budget nga pangayoon ni President Duterte diya sa Kongreso para karong umabot nga tuig 2018. Mao ning pinakadako sa history sa atong nasod o ang pangutanan nako kung unsay mahimong reaksyon ni Congressman Coco sa maong proposal. Kabalo ba ka na 10 years ago, big news na naka 1 trillion pesos ang atong national budget. So karon ang ginastorya na nato is 3.8 trillion. I think last year ang atong budget was around 3.1 trillion pesos. So unsa man ang laman sa atong budget, no? We are expecting the 3.8 trillion pesos would be part of the build program sa atong presidente. Ang build is infrastructure-centered. Maayo na kay ang infrastructure-centered would allow us to put in additional infrastructure, especially in Mindanao. I think it is time that the national government will really and truly prioritize ang mga infrastructure projects nato diri sa Mindanao. Kasama na doon ang atong Mindanao Railway. Maybe our Samal Bridge will be part of it. Maybe the expansion of our international airport or the building of a new international airport diri sa Davao region. For me, if we can do a proper flood control mechanism citywide diri sa Davao City, that would be a very big help sa atong mga residente. Kay imagine mo, pag na-control mo yung flood dyan, then makaiwas tayo ng mga diseases or even death and property damage. So that is what our constituents are suffering with on a rain-to-rain basis. Dili siya day-to-day, pero rain-to-rain basis mo na siyang problema niya. And I hope na kining mga infrastructure na increases will really hit Davao. Nainangutana sa ako kung asa man nagikan ang kwarta. Ang kwarta na bumping it from 3.1 trillion pesos to 3.8 trillion pesos, na dito ang assumption na we have an additional 7 billion, no? 700 billion from our tax reform program. So, na yung mga assumption that our tax reform program, kung makapasa yan, and it will be, they'll start implementing it in 2018, we will have an increased tax collection, a net tax collection, and mapump up yan sa atong mga economy. And when you have that build program, that also means you have a lot more jobs. Okay, doon na lang follow-up question ng mga katauhan regarding sa gidakon sa maong pondo, 3.8 trillion. Dili ba daw kaha malisdan ang House of Representatives or ang Kongreso
particular dito sa Committee on Appropriations nga gipanguluhan ni Congressman Karlo Nograles, no, nga palutson ang ingon ana in fact ang pinakadako nga pondo para sa Pilipinas karong sunod tuig nining administrasyon, Congressman Coco. Dili man siguro kay naa naman tay mga nakaset na targets para sa BIR and sa Bureau of Customs. And I think ang mga targets ng BIR and Bureau of Customs are being hit naman correctly. And that will propel ang funding sa atong gobyerno sa atong mga projects. O napod mga mga other loans gikan sa mga other sovereign bodies na mag-loan para sa atong mga projects that will allow the building of these projects. So mao na akong nakita and so we are looking at the performance of these agencies sa pag-collect ng mga appropriate taxes para ma-implement yan. That is why na ako pag report na ako sa BIR about possible tax evaders in mga incorporators diya sa Buri. Yung maintenance provider ng MRT3. Nakita ng BIR na kadami pala nilang mga hidden wealth, no? So gina-investigahan nila, and if they properly prosecute Buri, then I think they can easily get an additional few billions from them for their tax evasion. So kana mga collections na inana na makita, ma-discover and putting things together. And they will go after these tax evaders, mga big time na tax evaders. Dato na gani, mag-cheat pa sa taxes. Apil na smugglers. Apil ang smugglers. O kanang mga drug pushers diha. No? If we can stop them, then we can already make sure na wala tayong bleed sa atong economy. Kay na-bleed po na kay ang legitimate money, mahimong underground money, that's a bleed in our economy as well. So kining drugs is also something that is that we are hoping to curb properly para mas productive naman ang atong mga negosyo, ang atong mga tao, and that will definitely help reach the targets and maka-finance dun sa atong 3.8 trillion peso budget. Okay. Congressman Coco Nograles, tungod kay permanenteng ginasgutan ang gitatawag nga Dutertenomics, pwede ba natong may bawaan gikan sa MUA ang mga benepisyo sa tumatag sulat ini? Simple lang na. Ang Dutertenomics is build. So when you build, that means nagabutang ka mga infrastructure projects all throughout the Philippines. Kining mga massive infrastructure projects will start an economic boom. Ngano? Na ay infrastructure investment, which means na ay mga workforce diha, mga suppliers would supply, ang labor would supply, and then ang benepisyo would be the people. So there will be money that is going around the economy, and with money going around the economy, basically everybody will have an increase ng kanilang wealth. The last time na naatay mga build type of economics was sa panahon ni Ramos. So Ramos was also doing a build type. They called it a trickle-down economics na magbaba lahat ng pera down in all strata of society. With correct taxation, it will equalize it also. Kini nga itong tax reform program, along with our build program, will allow for an equalization of the money. So ang atong mga poorest of the poor na ay support gikan sa DSWD, kanang mga richest of the rich will be the ones that will taxed heavily. Ang middle class will not be so taxed, so they will be allowed to save more. They can pay for their colleges and they can invest in their homes. They can be able to meet their payments. Mao na siya ang Dutertenomics. So you're fixing the tax reform, at the same time nag-invest ang government sa economy para lahat makakuha ng piece of the action. Okay, Congressman Coco Nograles, kining gilauman nyo magkaha nga isugyot ni Presidente Rodrigo Duterte ang charter change sa Zona 2, Congressman? Well, that is something that we are hoping na na ma-discuss yung charter change kay
dugay na ta wala nagstorya ng charter change. Kabalo na ta na ang gusto ni President Duterte ug mga katawhan kay they voted President Duterte with the platform of federalism, gusto sa katawhan ng federalism. Ang dakong pangutana is unsang klaseng federalism ang gusto. Is it the French style of federalism? Are we going parliamentary? Are we going to stay Republican? Are we going to have a multi-party system gihapon or mag two-party system ta? How many federal states do you want to make? Kay na ay mga proposal na there's 12 federal states, 14 federal states, or 18. Kay 18 naman ang total number of regions nato. The Negros Island region being the latest region that is carved out. That is region number 18. So yung ARMM, would they have their own state? That's probably a yes. Yung Cordillera Autonomous Region, will they have their own state? That's a question mark also. So, daghang kayo mga pangutanaan and we're hoping na after 1 year, na yung mga tubag sa mga pangutana or at least a clearer direction on how to go about it. I believe last year, nag-issue ang executive order si Digong in creating a commission that will propose changes sa atong constitution. So wala pa ko nakakitag mga reports or submissions from that commission. Maybe this time na sila. Perhaps meron, perhaps wala, ambot. Let's wait for it patiently. But I also have to note, Saldi and Rafi, ang atong constitution, ang atong charter change, timing is everything. And the correct proposal also spells the difference. So, if we're not yet ready, if the president is not yet ready, then that's okay. We can be patient. We can wait for the timing that the president wants. But yes, nag-anticipate ana kung maghiskot na si Presidente sa atong federalism or charter change. Okay, Congressman Coco, naisgutan ni mo ganina nga usa sa mga posibleng tutukan o ma-appeal dito sa State of the Nation address ni President Duterte kining hisgutan ng barangay and SK elections. Sa imong tanaw mo hangyo kaha si President Duterte dito sa Kongreso atol sa iyang suna nga usab, yan na pong i-postpone ang barangay and SK elections. Hindi ko talaga alam kung i-discuss niya, sa totoo lang. In fact, ang akong gina-anticipate na lang is kung magstorya siya about it, then that is considered a directive. Kung magsulti siya na postpone, edi ma-postpone. Kung magsulti siya na modayon, edi dayon. Kung di siya musulti, di siya mumisgutan na, edi we'll just let it run its natural course and we'll take it na hindi siya priority ng presidente. Kung magsulti siya na by appointment, then the question is how do you want it? And then mauna ang among i-deliberate sa Congress na this is the president wants. What do you think? And mauna ang proseso. The president says what he wants, and Congress will deliberate, will debate, will see, and will see kung feasible ba na or not feasible, and report it back to the president. So, tanawon na lang nato. Okay. Sa mga igsunan na doon ninyo, kung sa katong mga posibleng isgutan ni President Duterte dito sa iyang State of the Nation, ikaduhang State of the Nation address. Mag-break tag makadiyot sa atong pagbalik atong isgutan, katong mga mainit kayo mga balita karon kayo na alam mo hawa kay balik dito. Kalamboan Dala Tanan. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Ako si Menchi Barrera, 38 years old, nangkapuyo sa Barangay 22C, Piapi Boulevard, diri sa Davao City. Ako na ako'y upat ka anak, kani siya akong kauban si Jairi James, ang ikatulo na kong anak, 8 years old, ug nag-eskwela diri sa Rojas Elementary School. Ang akong bana, usa lang ka tricycle driver diri sa Davao City. Nakabalo ko ani nga medical mission kagahapon sa buntag gi-announce diri sa eskwelahan kay ang akong anak nga si Jairi James, estudyante dinhi sa Rojas Elementary School. Na ako'y gibati, nanhi ko dinhi para po magpa-check up. Sa free check up o mga free medicine nga akong nakuha karon,
og labi na sa akong anak, kaming duha og sa akoa. Tapos daghan siya mga benefits sa akong nakuha og mga maayo ang mga doktor og paspas ang proseso. Salamat sa libreng check-up ug mga libreng tambal nga akong nakuha karong buntaga pinaagi sa programa ni Congressman Coco Nograles. Okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Ako di ay si Michelle Barcelote. Ako ay 24 years old. Naggikan ko sa province of Digos. Niyanhi ko diri sa City of Davao para magita og bagong trabaho na ako. In 7 years na ko diri sa Davao, wala pa jud ko'y kanang permanent na work. So niyanhi ko diri sa job fair ni Congressman Coco Nograles. Nag-try ko kung basina pa ko'y makita na trabaho click sa kuha. Then nakakita ko sa Mirof na company resources sa Matina. Nagpasalamat ko sa gipahigayon ni Congressman Coco Nograles sa iyahang job fair diri sa Manuel A. Rojas Elementary School. Kay tungod ani nadawat ko sa Mirof Company as a female promodizer. Daghang salamat. Okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Kalamboan Dala Tanan. Balik ta sa atong programa Kalamboan Dala Tanan, magigsuunan nata sa ikatulong parte sa atong programa karong higayuna ug atong hisgutan katong mga mainit kayo nga mga balita karong higayuna. Congressman Coco, usa sa mga mainit kay mga balita karon, siyempre balikon ako katong atong ginakanunay, paboritong ginahisgutan ang issue sa MRT3. Nako. No? Na hold daw katong bayad supposed to be no katong mga 200 something million nga ginakolekta sa buri dito sa atong gobyerno. Unsa may update sa maong issue, Congressman? Well, nagpagawas ng press statement ang Busan Universal Rail Incorporated. They are the maintenance provider sa atong MRT3 system sa Manila. Ang kanilang press statement, nagsulti sila na luoy daw sila kaayo kay gihold ang over 200 million pesos worth of payment sa ilaha. And they are saying na nag-break na sila ng silence karon kay kining 200 million na gihold sa kanila, unfair daw na ginasabi na it is being held due to bad maintenance or bad service. Ang tinuod ana, sila mismo admit sa kanilang press statement that the 200 million was held due to lack of submission of documents. So, hindi ko maintindihan kung bakit sila angal or nagapalag, nag-hold ng gobyerno ang 200 million. Of course, i-hold yan ng gobyerno na hindi appropriate yung mga documents mo. Eh, naa sa kontrata sa buri that they will be paid 30 days upon submission of complete documents. So, hindi naman nila pwede i-demand sa government na magbayad kung hindi kompleto yung documents. At the same time, ang government cannot legally pay them kung hindi kompleto ang documents na gisubmit nila. So I really do not understand nga nung naghilak-hilak sila, nagadrama sila, when it is their own incompetence that is prohibiting the government from paying them. So, of course, ang akong tubag sa kanilang press statement assumes na ang kanilang kontrata ay valid o legal. Kaya ang akong stand, simple lang. Ang kontrata nila, dili siya valid or legal from the very beginning. Ngano? Kay wala may pirma.
they are operating on an unsigned contract. If you have an unsigned contract, then ang obligation mo with the government is zero. And the government has no obligation with you. Walay pirme. So, the contract is not valid. That is why nagsulat ko sa Department of Transportation, ug sa Ombudsman, ug sa COA, ug sa Office of the President, sa Senate President, sa Speaker, na problemado ang gobyerno kung magbayad sila sa buri because na-discover nato na ang kontrata nila remains to be unsigned. So, their press release is not answering the questions that have been brought to public, which is the validity of your contract. Sila, nakafocus sila sa, please, bayaran nyo na lang kami. Please pay us even if we have not completed our work for the month, even if we have not submitted our documents, even if we are overcharging the Philippine government, even if we are getting more money than is necessary. So, muna ang problema. Ako, I do not agree with their stand and kanilang mga depensa sa kanilang mga ginagawa. It's full of lies, actually. It's full of lies. Gina-recycle nila yung kanilang ginasabi dun sa Congress na pag-abot sa congressional investigation, ako mismo nag-cross-examine sa kanila and I asked them direct questions and ilang tubag, I'm sorry, Congressman, we lied to you. Nahuli ko sila. And now they're recycling their lies over and over again. Gibutang nila sa press statement. So, ako, it's like, ay, buri. Ay, buri. Ana na dyan na. Congressman Coco Nograles, usay imong masulti bahin sa mga padawagan nga i-demanda ang ubang mga opisyal sa administrasyong Aquino tungod kay sa naging maanomalyang kontrata sa MRT3. Actually, duha ang kuyaw na kontrata diya na ay anomalya. Ang maintenance contract with Buri and the other contract kining Dalian trains. Mga bagong mga train na gi-order sa China. They are connected in a way na ang project office na nag-handle sa contract ng Buri at saka yung contract ng Dalian is the same project office. And all of these fall under the Aquino administration. Ako, musuporta ko ana. Kay ngano, gibasa na nako tanang mga papeles diha. Grabe yung anomalya. Ang sa Buri, that's 3.8 billion pesos. Diri sa Dalian, that's 3.7 billion pesos. We are talking about 7 billion pesos, over 7 billion pesos na ginaloko lang tayo ng previous administration. I really hope na in the course of all of these investigations, akong mga expose, ma-filean yan sila ng kaso and justice will be served. Kung sino kailangan ikulong, ikulong. Kung sino kailangan i-file lang ng plunder, i-plunder. Because this is no cheap money. This is 7 billion pesos, 7.5 billion pesos. And we have to get justice for that. Lisod na ba for our taxpayers? It's difficult. It's unbelievable, unconscionable, and that is absolute injustice. We really have to file cases against them. Congressman Coco Nograles, ito napunta sa lain pang mga balita. Adunay hulga karon ang liderato sa Kamara nga mamahimong ipapriso ang tulo ka mga associate justices sa Court of Appeals. Pwede ba natong pag-aanig katinawan, Congressman Coco Nograles, para sa katinawan sa itong mga sumusunod diri sa ato gatumanon Kalamboan Dala Tanan? Iklaro nato na, no? I'm not so sure kung preso or detained. Detained due to contempt. Kasi ang Congress naman does not have
the power to put someone behind bars. But we have the power to detain someone who is in contempt of the rules of the House. So mauna ang proposal sa liderato sa Kongreso na i-detain daw ang mga justices ng Court of Appeals. So this is connected to the investigation of the Committee on Good Government and Public Accountability on the Tobacco Excise Funds Tax or Republic Act 7171, which is nagbangga ang pamilyang Marcos ug ang pamilyang Fariñas. And of course, ginasupport ni Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ang majority leader niya, si Rodolfo Fariñas, on the issue. So, ang storya diri, ang naay mga opisyales from the provincial government of Ilocos Norte na unom ka opisyales na gina-confront ng mga documents and asking and they were asked by the committee kung mga documents ba na ito, kung sa kanila ba yung pirma na ito, unsa istorya sa mga dokumento na ito. And ang tubag sa mga Ilocos 6 or the 6 officials, nasaan yung original document kay mahirap mag-authenticate ng Xerox. Naabay original document diha or naabay certified true copy diha na pwede namo ma-authenticate. So mao na ang dakong problema diha kay the House of Representatives does not have the originals or does not have certified true copies of the documents presented. So ang mga witnesses have availed of their right against self-incrimination and they did not speak about the documents. Sila, we could not comment unless it is an original document. So, nagalit yung Committee on Good Government and Public Accountability